তালিয়া নামটো কোৱা জানো কথা আছে বিয়াৰে কৰা লাউডলি কোৱা বাহ নমস্কাৰ নাম আছে বিজুপান মেটি ইয়াতে কোনটো ক্লাছত পঢ়ি আছা অলপ জোৰকে ক'বা কম্পিউটাৰ ক্লাছ অলপ জোৰকে ক'বা বৰ্তমান কি স্কুল না কলেজ ক্লাছ 10 কোন স্কুল অলপ জোৰকে ক'বা জ্ঞান আৰু এট প্ৰেজেন্ট জ্ঞান মানে বিজ্ঞান কি কৰি আছে এইটো নবোদয় বিদ্যালয় ঠিক আছে মানে ইয়াত কি কম্পিউটাৰ কোৰ্ছ কৰি আছে এইটো কৈ দিব এইটো নাই কোৱা ইয়াত কি ক্লাছ কৰি আছে আমাৰ ইয়াত ক্লাছ কৰি কেনেকুৱা লাগিছে লেকচাৰ কৈ দিব এই লগতে এডমিশ্যন ল'বা নমস্কাৰ টেমান চিন্তালে মই আমি ক্লাছ কৰি আছা নেকি কোন ক্লাছ কৰিছা মই ক্লাছটো কি বছৰীয়া নামটো পিজিডিসি সিডিসি ক্লাছ কৰি ভাল লাগিছে ভুবন বেতু কৰি আছা মই কি কৰি আছা বছৰীয়া ভালকে গীতা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী নিগম দেৱগোহাঁই क्या कहना वो क्या कर रहे ইমান স্পষ্টকৈ কৈছে আৰু মই বিকম সেকেন্ড চেমত কৰি আছো ইয়াতে কৰি আছো ভালে লাগিছে আৰু 1 year course my name is Ishti Maheshwari and I'm doing from second semester and I'm here in PGDCA with Jackie. Okay. বিকমত স্পেশালিটি For the banking insurance. হ্যাঁ আমি কোৱা বাকি স্কুল পঢ়ি আছা ইয়াত কি কৰি আছা আৰু ইয়াত 1 year course, no? এইফালে চাই নি কি ৰে আৰু কম্পিউটাৰ ক্লাছ কোনটো কমপ্লিট কোৰ্ছ কেছ One year. Cool. Next. नमस्कार आछि रिपोर्ट क्लास का डॉक्टर कोई असमा का क्लास 9 हो Are you? क्लास टेस्ट Regular story. নাম কি ডক্টর Second year finally start. আমার ক্লাস 11 ব্রহ্মপুত্র বিল্ডিং এর তো আর মই 6 মান্থ কোর্স দিছো ইজিডিসি উইক Okay, first of all, good afternoon, everyone. Language problem number আছে নেকি? First question only. এতিয়া কথাটো হৈছে তোমালোকে কম্পিউটাৰ কোৰ্ছ পাৰ্সিউ কৰি আছা ভেৰিয়াছ মান্থছৰ কোনোবাই কোনা 6 মান্থছ কোনোবাই কোনা 1 year, right? So it totally depends upon কি তোমালোকে কোনটো মান্থৰ কোৰ্ছ চুজ কৰিছা কিন্তু মই এটা কথাই ক'ম যে বি কনসিস্টেন্ট এনি ফিল্ড কম্পিউটাৰে হওক কম্পিটিটিভ এক্সামে হওক যদি 6 মান্থৰ কোৰ্ছটো লৈছা যদি 1 year কোৰ্ছটো লৈছা উইদাউট মিছিং এনি সিঙ্গল ডে জাস্ট ট্ৰাই টু এটেন্ড দ্য ক্লাছ ৰেগুলাৰলি, okay?
আৰু মই শুনিব পাইছোঁ যে তোমালোকে ভেৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টছ ইউ আৰ ফ্ৰম কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰাইট এণ্ড ফ্ৰম কমাৰ্চ স্পেচিয়েলি someone told that from banking and insurance. Okay. So let me know that our institute also provides coaching for banking, SSC and various state government exams like APL. Okay. Our students is also selected from this institute. So, coverage after graduation, the dream to pursue purpose like being a bank provisioning officer or being a clerk, then you are in the right platform. Okay, yata first, it start from computer. Then after your graduation, we are always there to help you. And our sub faculties or time our time computer importance naছিলে moreover আমি কোনো course কৰা নাছিলো but today আমি দেখি পাইছো যে class 10 ৰ students হওক 9 ৰ পৰা হওক from school level intermediate level computer এটা বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিয়া হৈছে so can you tell me the reason why but তোমালোকে কিয় আহিছা computer course কৰিবলৈ tell me one anyone you BBA uniform tell me what's your reason behind choosing a computer course মই হলো বেংকিং কৰিব বিচাৰিছো কমাৰ্চ কৰি এতিয়া বেংকিঙত কম্পিউটাৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে মানে মই মানে কোৰ্চ কৰিছো and you please miss which was from banking background commerce background specialized in banking and insurance so what's your opinion in choosing a computer class হিন্দীত ক'ব পাৰে অসমীয়াত ক'লে ক'ব পাৰে অসমীয়াত কয় হিন্দীত কয় লগ কৰি okay exactly see we are in the 21st generation okay in this generation all those people will survive যাৰ ওচৰত skills আছে যাৰ ওচৰত skills নাই I am sorry তেওঁলোকে survive কৰিব নোৱাৰে recently তোমালোকে দেখিছা বহুতখিনি IT sector হওক বহুতখিনি MNC ৰ পৰা বহুতখিনি employee fire out কৰি দিয়া হৈছে employee উলিয়াই দিয়া হৈছে why because এতিয়া technology আহি গৈছে এতিয়া AI competition আহি গৈছে AI tool আহি গৈছে মানে one AI app can do the tasks of 100 employees in a single minute learn the fact আৰু যোনটো এপ বনাবলে আগতে ধৰি লোৱা 20-30% সাইন্টিষ্ট বা ইঞ্জিনিয়াৰ দৰকাৰ হৈছিলে from Python বা Java যোনবোৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে তাৰ পৰা আজিকালি within minutes এটা এপ বনাব পাৰে ঠিক আছে so I'm not giving you a fear factor it's simple ki jonto time ahi ase it's going to be tough and it's going to be easy as well ঠিক আছে সব সাইডৰ এটা পজিটিভ সাইড থাকে এটা নেগেটিভ সাইড থাকে it's going to be tough but easy as well if you choose smart work over hard work so class এটাই কথা কম যে try to work smartly efficiently আৰু faculties আছে কিবা প্ৰবলেম হলে তেওঁলোকে সদায় দেখাব we are always with your support ঠিক আছে আৰু thankfully আমি এবছৰ ক্ৰছ কৰিলো ইনষ্টিটিউটত বহুত ভাল লাগিছে আজি মনটো আৰু হোপ কৰোঁ তোমালোকে সবে এনেকৈ ব্লেছ কৰিবা আৰু আমি বহুত আগুৱাই যাব পাৰিম থ্যাংক ইউ सब लोग कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो कंप्यूटर कोर्स अभी कर रहे हैं अभी एआई का जमाना आ गया है सेम अभी एआई का मैक्सिमम प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि वो एम्प्लॉय सबको जॉब जो दे रहे हैं कंपनीज अभी जॉब उतना नहीं दे पा रहे हैं सेम केस हुआ था 1995 में जब इंडिया में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन हुआ देन प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी उन्होंने इंडिया में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया तो ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ था कि कंप्यूटर तब क्या हुआ कि पहले मैनुअली काम होता था हाथ से तब रजिस्टर नहीं था तो तब प्रोटेस्ट हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्यूटर क्यों ला रहा है सबका जॉब जा रहा है सेम केस अभी हो रहा है कि एआई जो आ रहा है सब लोगों का जॉब खाएगा तो डरने का कोई जरूरत नहीं है अपना स्किल पे काम करना अभी क्या है कि मैक्सिमम इंडियन की मेंटेलिटी क्या है स्टडी करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं यूरोपीय वेस्टर्न कंट्री में जाओ लाइक यूरोपियन कंट्रीज और यूएस वहाँ पे 90% पेरेंट्स अपना स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में क्या करते हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं जस्ट लाइक फार्मिंग में कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए इंडिया में लैंड फार्मिंग बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम है क्यों वहाँ पे स्किल पे काम किया जाता है यूरोपियन कंट्री कितना छोटा छोटा कंट्री है डिब्रूगढ़ हो गया या तिनसुकिया जितना छोटा छोटा कंट्री है लेकिन प्रोडक्शन बहुत हाई है वहाँ पे टेक्नोलॉजी पे काम होता है स्किल पे काम होता है ठीक है तो मेरा कहने का मतलब है तुम लोग जो भी यहाँ कर रहे हो तुम्हारे बहुत अच्छे टीचर भी यहाँ पढ़ाते हैं तो तुम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं उसका पीछे का कारण तो पूछना
सर आप जो टेली सिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं टेली सिखाता हूँ और कॉमर्स क्लास का स्टूडेंट अकाउंट्स का, बिजनेस का, इकोनॉमिक्स का ट्यूशन भी देता हूँ। तो जैसे टेली में मान लो तुम लोग कोई बिल बना रहे हो, तो उस बिल सिर्फ बनाने से नहीं होगा, उसके पीछे जो रीजन है, ये बिल कैसे बना, क्यों जरूरत पड़ेगा, वो सब पूछना टीचर से। इसका फ्यूचर में यूज क्या है या अपग्रेड होगा, ठीक है, तो इन फ्यूचर तुम लोग उसको उस पर काम कैसे कर पाओ। सिर्फ ये नहीं कि हम कंप्यूटर सीख लिया, नौकरी में अप्लाई कर दिया, 10,000 मिलेगा, 8,000 मिलेगा, उससे खुश। वो तुमको भी पता है आजकल मंथली एक्सपेंसेस कितना होंगे, तुमको अच्छे से पता होगा, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। इसलिए क्या है, स्किल पे काम करोगे, मल्टी इनकम सोर्स पे काम करोगे, तो फ्यूचर में ज्यादा अच्छा होगा। सिंगल इनकम पे, बस मेरा कहने का मतलब ये है, सिंगल इनकम पे डिपेंडेंस खत्म हो गया। ट्राई करना मल्टीपल इनकम पे डिपेंड करने का, ठीक है। बाकी तुम लोग समझदार है और कंप्यूटर क्लास अच्छा से हो रहा है, आई होप। कोई भी इशू होगा, सर लोग है, बहुत हेल्प भी करते हैं। हम लोग भी है, कुछ प्रॉब्लम होता है सर लोग से कंसल्ट करते हैं, तो सर लोग को मतलब अपना दोस्त जैसा ही समझना। कोई भी इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, इजीली यू कैन शेयर, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगा अकाउंट से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड, सर लोग है, ठीक है। कभी जरूरत पड़ेगा हम लोग को भी बोलना, सर लोग से कांटेक्ट करना, हम लोग से कांटेक्ट करा देंगे, ठीक है। बाकी नाम काहे माते प्रिया मैम नाम काहे माते नहीं ছাৰক কেইটকা লাগে তোমালোকৰ? বহুত ভাল লাগে। ছাৰে নম চম দিয়ে নে না না নাম কথা কোনোবাই কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি চবে উঠিটো কৰিম ছাৰে নম চম দিয়ে যদি কৈ দিয়া। এতিয়া নম কিবা কমপ্লেইন দিব লাগিছে যদি কৈ দিয়ে। কিবা আখিয়া আছে নে ৰিভেঞ্জ আছে নাই মেমে গালি চালি নাপায় গালিটো দিবে। ক'বলগীয়াতো একো নাই, মইতো সদায় কৈ থাকোঁ ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, কিবা এটা বেয়া জব ভাল চাই এটা পাব লাগিব, পষ্ট এটা যাতে IPS হওক, মই সেইটো বিচাৰোঁ, IAS হওক, বেংকৰ মেনেজাৰ হওক, যাতে মই গ'লে লোন এটা এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি হ'লো বেকাৰ, আমি সকলো বেকাৰ। বেকাৰ কেলে আমি তেতিয়া দিনত আমি নপঢ়িলোঁ ভালকৈ, লাইন লৈ BA পাছ কৰিলোঁ চিম্পুল, সেইটো কাৰণে আমি হোৱা যদি ভালকৈ পঢ়িলোঁ লাইন লৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যদি ভালকৈ পাৰ্চেণ্টেজ পাই পাছ কৰিলোঁ হয়, যদি বোলে মই ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড হ'লে মই লিড কৰিলোঁ ক্লিয়াৰ, বা কিবা আদাৰ জব আছে সেইবিলাক এপ্লাই কৰিলোঁহেঁতেন, ভাল এটা ছেক্টৰত মই যাব পাৰিলোঁহেঁতেন। কমাৰ্চ পঢ়াখিনিৰ কাৰণে বেলেগ কিমান স্কিম আছে, একাউণ্টছ লাইনত আজিকালি CA পঢ়িব পাৰে, বেংকৰ ছেক্টৰ আছে, আদাৰৱাইজ বিজনেছ লাইনত কিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আজিকালি, কিমান ছেক্টৰত কৰিব পাৰে, হোটেল মেনেজমেণ্ট পঢ়িব পাৰে। মানে কমাৰ্চৰ ফালৰ পৰাতো বহুত ভাল, বহুত অপৰচুনিটি আছে। খালি গ্ৰেপ কৰিব জানিব লাগিব আৰু অকণমান নলেজ থকাব লাগিব, ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, বাহিৰা ধান্দাবিলাক অকণমান আঁতৰাব লাগিব, মোবাইলৰ পৰা অকণমান কনচেনট্ৰেটটো অকণমান ব্ৰেক কৰিব লাগিব, ফোনটো কমাব লাগিব। আমাৰ মোবাইলৰ পৰা অকণমান আঁতৰিব লাগিব। মোবাইলটো ভাল কথাত ইউজ কৰিবও লাগে, মোবাইলটোতে বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি, পজিটিভ আছে, নিগেটিভ আছে, চব কথাতে। মই ভালো হয় বেয়াও হয়, খং উঠি গ'লে মই গালিও কৰোঁ, মোৰ মনটো ভাল লাগি থাকিলে মই মৰমো কৰোঁ, তেনেকৈ চবৰে একেই। কথাটো হ'ল যে মোবাইলটো ইউজ কৰিব লাগে ভাল, কমকৈ ইউজ কৰিব লাগে। এডিক্টেড হৈ গৈছিলে চবে মোবাইল, পঢ়াৰ হেৰিটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, ব্ৰেক হৈ গৈছে পঢ়াত। ৰাতি ৰাতিলৈকে যিটো ইউজ কৰে মোবাইল ইউজ কৰাতকৈ যদি দুঘণ্টা টাইম যদি পঢ়াত দিওঁ, আধাৰ কিছুমান নলেজত দিওঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, বেটাৰ হ'ব, বেছি ভাল হ'ব, মতি বুলি ভাবোঁ। আৰু একো ক'বলগীয়া নাই, মই সদায় ভাল পাওঁ, ব্ৰাইট ফিউচাৰ হওক, ইমানখিনিয়ে কৈছোঁ।